banta Krina, senina dengan turang ibas gelar Kristus, ijapa pe kita ringan. Jumpa kita ibas renungan guna minggu pasion si peteluken, tapi minggu sini gelari reminiscere. Jana ope kita ngoge kata di bata si jadi palas renungan tak sekali enda, mari perlebih si pabulat ukur ta, si persada ukur tertutup kita. Tuhan di bata Bapa kami, Bapa sudah malu perkuah ate, keleng ate indu, arwanca atan mekap kami tetap morati karena katandu, gelah tangkas irti kami, dengan rabulunaka kami ersaksi karena katandu enda. Maka o Tuhan terangin dudage pusuk berukuran kami, ajari sampati kemahandu sila serta enda, gelah atan mo ia guna jadi perkakasdu. Pese isi katanu si kentisi nari iyogi kami. Ibas gelar Kristus kami repangandes mandu. Amin. Kekeliling Tuhan kata di batas jadi palas renungan ta ibad ibas Roma. Surat Roma bindu 10 sada ayat 25 seku ayat 32. Katana bagenda. Perkuah ate di bata nandangi kerina manusia. O seninangku, kela olah ia kap du beluh bandu, perlu kuakap itendu rahasia enda. Ukur kalak Yahudi, labo mersik serasa lalap. Tapi ngayakku bilangan kalak si labo Yahudi, jadi anak-anak di bata. Dagi kerina ngepagi kalak Israel i kelini, bagilit tersurat ibas pustaka si badia. Singkelini pagi rehna i sionari, janai masapkan nama kerina kejahatan kesusuran Jakub. Nina di bata, kubahan maikatan padan ras ia, tupung kualami dosa-dosana. Arkitekan itulah kalak Yahudi berita si Maria, maka jadi imbang di bata ia. Tapi si enda jadi keuntungan man bandu, o kalak si labo Yahudi. Tapi kita kan pilihan di bata. Kalak Yahudi teman di bata nge. Kita kan nini kalak Yahudi Di bata labor kadiola adi ia enggo milih dengan masu-masu. Bali nge raskam nai o kalak silabo Yahudi. Naila kamar kemalangan man di bata. Tapi genduari arkitekan kalak Yahudi lar kemalangan man di bata. Enggo ia lokan du perkuah ate di bata. Bagaimana kalak Yahudi genduari lar kemalangan man di bata, gelah arah perkuah ate singgo ia lokan du ia lokenaka perkuah ate. Sebab kerina manusia la ar kemalangan man di bata. Kala nailit dalam na pula ibahan di bata. Sienda ibahan na alu perayakan, kelabahan si cidakan na perkuah atena man kerinana. Secenda kata di bata si semanwanta, alu tema guna jadi perenungan ta, aloken perkuah ate di bata. Senina dengan turai bas gelar Kristus, apai kam nande tape bapa, si pernah ngerawai anak du. Tentu kerina orang tua pernah ngenda ngerawai anakna, tupung si anak arban salah. Sekali jadi lit sekalak bapa ras anakna si tading dua-dua nari ngenca nande nanggola na lit ngodilo di bata canah sekalak kakal ngenca si anak alu susah payah si bapa pabelin-belin anak-na si sada labolit kel pencarinda si tetap maun-maun adi lalit uli juma ngemo ia ku juma kalak. Adi suruh kalak ia naruhkan barang taruhkan na. Erkai pe yang git. Gelap anci cukup keperluan anakna dengan alur pala-pala tetap isekolahkan na anak-na ban keleng na. Basa da paksa tupung ia isuruh kalak naruhkan barang. Idah nama anak nandai kundul-kundul ras piga-piga teman na basket deh. Padahal jam bage arusna lengabo mulih i sekolah nari. Tapi tetap tenang si bapa. Iti maina anak na mulih ku rumah.
Sekenca si anak i rumah isungkunna. Alu manjar-anjar isungkunna janari kamnaku. Rekai saja sadawarin enda i sekolah nina. Ijemo si anak. Lah ia jujur. Kebohongan demi kebohongan si katakan naman bapana. Lah yang aku makandain ko bolos sekolah. Merbanca spontan minter merawat si bapak Arkiteken si anak. Lah jujur. Jenari buat si bapak metangke sapu-sapu. Ipe kena mekunahe si anak. Tangis mo si anak dai bansuina. Jana si bapak ikut kang tangis. Labo ban ia suin. Tapi ban sedih kel ia. Ipe na anak si kelengina. Sebab bicara merawat kel ia. Lalap nge atena keleng kempa anak na Bagaimana si bapa dai kencak enggo ipe kena tangke sapu-sapu dai kunahe anakna. Ibuat na kamu mina. Apusi na nahe anak na Sana ngandung ia katakan naman si anak. Galao lamin arlajar la bujur. Sebab man bana prinsip geluh. Harus jadi kalak bujur. Sebab kalak sila bujur kujape la pasu-pasu Tuhan geluh na nina. Kekalian Tuhan kisah enda nuduhkan. Karena keleng ate bapa kempa anak. Gia si anak korban salah. Labo ate na ibuang na anak na Tapi tetap kang makuha ate na nganan anak na. Apay katupong tangis. Dengan nga sandigan pe tetap nga ikelengina anak na Bagi kamu pe gamparan keleng ate Tuhan man bangsana. Pas bagi siturikan Rasul Paulus ibas palas renungan ta sekalinda. Sejadi perenungan tagen duari. Kala si kugakin singaloken perkuwa ate di bata. Canakai dage arus si bahan merespon perkuwa ate di bata Mari si pabaga si pengangkan ta'ara palas renungan ta. Surat Roma enda surat si tuliskan Paulus sekitar tahun 56 seku tahun 58 Masehi. Si tujukan man perpulungan Roma. Perpulungan Roma pak sa si elit iba situasi konflik. Tura ije pemahaman-pemahaman si papa karena ajaran Kristus. Makana arkiteken Rasul Paulus lenga terdahi sa perpulungan Surat enda masih kirimkan na. Alu tujuan guna ngeluruskan pemahaman-pemahaman si salah khususnya karena keselamatan. Kelah konflik si terjadi tengah perpulungan banci surut. Ibas perpulungan Roma enda litme perpulungan sire ibas kalak Yahudi nari Sinai sempat ipelawas Kaisar Claudius i Romanari. Maka kenca 3 tahun ngoka mulihken kalak dai ku Roma. Jana paksa si ngoka enterem kalak silabo Yahudi singgo ngaloken berita si meriah. Kalak Yahudi ia ngayaki kebenaran labor palaskan kini teken man Tuhan. Tapi arah perbahanan. Perbahanan si dalankan undang-undang. Ija zaman nini na naripe. Enggo idalankan na. Bahkan ope itandai na Kristus. Makalu kata si deban. Pengangkan kalak Yahudi. Perban idalan kena undang-undang maka ia selamat. Kalak si deban silandalankan undang-undang lo banci selamat. Jadi lit perasaan ibas kalak Yahudi maka ia masih benarna. Ia menganggap dirinya lebih mengharga ibanding kalak Kristen si latar belakang na ibas bangsa-bangsa si deban nari. Sebab selaku kesusuran bangsa Israel, bangsa pilihan di bata, ia mepewaris keselamatan Zana iba si deban kala Kristen silabo kala Yahudi, ngoka turah kesombongan na.
kesombongan secara rohani. Beluh ka akap nabana. Kita pak sasi enterem kalak Yahudi sinulak Kristus. Maka te iya dibata erdahin arah bangsa-bangsa sileban silabo Yahudi. Adisi oge arah ayat 20 nari nina Rasul Paulus tuhu bangsa Yahudi enggo ite te ya desken batang kayu ite te dahanna erkiteken kai erkiteken la ia tu. Tapi kam nina kam enda itujukan man kalak Kristen silabo kalak Yahudi. Nina Rasul Paulus tapi kam tetap leket ibas batang erkiteken tu kam. Amin bagepe ola maganjang ukur karena si Jadi kalau Kristen silabo Yahudi pengakap maka bangsa Israel enggo gagal jadi bangsa pilihan di bata. Jadi bujuran ia sangken kalau Yahudi. Janah ngoka maganjang ukurna. Ngida situasi i tegur Rasul Paulus mo dua kelompok dua pihak na iajar kena. Alu tegas i pese Rasul Paulus mo karena penting na ajaran Kristus tapi berita si meriah Injil. Jana kalak Yahudi sila te nandangi Injil si penula nandangi berita si meriah igelarina imbang dibata ayat 20. Tapi laboka erbanca maka batal padan dibata man nini kalak Yahudi dube. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, kesusuran Abraham, Ishak ras Yakub, ia tetap teman dibata. Artinya identitas selaku bangsa pilihan dibata lah pernah berubah. Sebab rema pagi si engkelini isionari imasapkan nama kerina kejahatan kesusuran Yakub ni naibas ayat 26. Anda tentu merujukku Yesus juru selamat. Jana tole ninaka Rasul Paulus tapi gunduari erkiteken kalak Yahudi la kemalangan mandi bata. Nggo ia lo kendu perkua ate di bata ni naman kalak silabo Yahudi. Bagi pekalak Yahudi, genduari la kemalangan mandi bata. Gela ara perkua ate singgo ia lo kendu ia lo kenaka perkua ate. Alu kata si Deban, kalimat Rasul Paulus enda nuduhkan maka. Kinata ija bangsa Yahudi pak sasi late nandangi Kristus jadi keuntungan man bangsa-bangsa silabo Yahudi si inggote man Yesus. Sebab ngoka ia ngalokan perkuahate di bata. Cenari atankah ia jadi alat di bata pese perkuah ate di bata. Perkuah ate singgo ia loken ia loken kalak Yahudi ka. Ya. Ia loken kalak perkuah ate di bata rahia. Makana dua na pihak enda. I persingeti Rasul Paulus mo karena gelu kemalangan man di bata. Sila kemalangan man di bata lanai dalam na pula ibahan di bata. Tapi justru arah kamu di bata encidakan perkuah ate naman kerinana. Jadi keselamatan si merupakan rahasia di bata. Ibraikan labor kitekan ia kesusuran Israel. Labokar kitekan bujurna. Tapi pelin-pelin kap arkiteken perkuah ate di bata anugerah. Maka kai dage pesan kata di bata man banta baswari si senda enda kekelin Tuhan keselamatan si sikapkan di bata. Jadi sekerajangan ta labor kita kan menghuli kel kita. Labo ban lalit kekurangan ta dengan beluh kita dalankan perintah-perintah no. Tapi pelin-pelin kap kita kan perkuah hati di bata. Ingat istilah sola gracia. Manusia iselamatkan kita kan perkuah hati di bata. Perkuah hati di bata trida arah pengorbanan Yesus Kristus kayu persilang.
Maka lalit dalam takala Kristen enda sombong, ya, sombong iman. Adinina kuan-kuan dana-dana sombong pe mate. De bakala pengakap maka ading go dekah jadi kala Kristen atau go puluhan tahun melayani Tuhan, selamat naring. Puluhan tahun dia kita jadi kala Kristen. Nini ulang tagia pandita pertua dia kena emeritus. Labo air banca kita selamat. Canah adi siakap berkitakan 20 tahun kita jadi serayan Tuhan. Maka selamat naring kita. Pilabo jaminan. Sebab dua ngenda gendang na ading gondekah ngelayani Tuhan. Banci jadi semakin takut akan Tuhan. Deba lit kanges semakin tidak takut akan Tuhan. Repang na ya nipu. Rebelu na main-main konsen kolekte. Kita ngutamakan kepentingan pribadi tapi golongan. Kenca 20 tahun jadi serayan Tuhan, kenca 20 tahun jadi BPMR misalnya, goka beluh menyalahgunakan kesempatan. Adi teman sada sektor na, adi konco-konco na, bela-belana, salah pe belana. Tapi adilah kenca, min terpedas banda putus hasil sidang padarat, padaular sibar dengan kajai, ya. Hati-hati. Labo arkitekan gondekah kita jadi kala Kristen, tapi pendekah jadi serayan Tuhan, entah pendekah jadi pejabat gereja, erbanca maka terjamin keselamatan tam. Tapi kita kan perkuate di batang, mengencar ban kita selamat. Canada lah di bata cikap tetap perpadanan na. Bagini naibas pengakun Nehemia. Si jadi ogen tas sekalian dah. Nehemia bindu siwa ayat 32 suku ayat 37. Uga dia di batang hukum bangsa na. Erkiteken nini bangsa raja-raja bangsa pemimpin-pemimpin bangsa bagi kape imam-imam bangsa lang ngikutkan undang-undang Tuhan. Berontak ia simbak na di bata. Banci sioge bas ayat 34. Maka inanamina makinisran sila tanggung. Tapi gia inanamina kinisran di bata tetap nge setia. Ibas bagin ogen taenda konteks na bangsa Israel gomuli ibas pembuangan nari. Jana Nehemia buka mulihi kitab-kitab si ibu ni kenibas rumah pertoton. Cana iyoge kan memulihi ilebe-lebe perpulungan. Alu ninget kan kuga perbahanan di bata kempak bangsa terjadi reformasi iman. Reformasi iman enda ilakokan Nehemia labo terjeng pekena tembok Jerusalem. Tapi sepeku kini teken bangsana. Jadi keleng ate di bata tangkas. Labo ngadi-ngadi negu-negu bangsana. Endam situriken Nehemia man bangsana. Gelah ite bangsana salah na. Gelah ite na bertobat. Sanagia bangsa itaban bangsa sideban. Ibabaku pembuangan. Di bata tetap ngeerkuah ate. Dengan mabai bangsa enda mulih ibas waktu na. Dage di bata setia. Terida ibas ia pekena-kena bangsana. Mulai ibas kinisran i Mesir, i gurun pasir si mesawang, seitaruh kena kutana perpadanan, labo ngadi-ngadi keleng atina Labo ban beluh na bangsa ngelakukan perintah na, semaka inget di bata ia. Tapir kita ken di bata kin, dem alu perkuah ate. Iban na lalap dalan man bangsa na guna mulihkan kempak dalan na dalan si benar. Maka alu bagi lalit dalan tar pengakap maka ganjangan status ta sangken kalak si deban. Lalit dalan tar pengakap maka kita si benarna. Kita kasih paling bue berkorban samaka kita masih layak nangalokan perkuah hati di bata. Arah renungan ta sendah kita singatkan
maka perkuah atena nge si melayakkan kita. Cenari perkuah ate di bata biakna universal kap. Lar pilihan, suku kai, bayak tamusil, jago tahlang, lit sekolah na tahlang. Sebab kerina berhak ngaloken perkuah ate di bata arah kini teken. Makana kala singgo ngaloken berita si Maria ibas perpulungan Roma enda. Lagi ya ia keturunan Abraham secara biologis. Tapi kita kente iya. I aloken nama perkuah ate di bata kita pela boke susuran Abraham secara biologis. Tapi kita kan kini tekenta atan makita ngalokan perkuahate di bata. Maka tanda na kita ngalokan perkuahate di bata. Mari tetaplah tutus. Maganggang ibas percubaan. Menjauhi dosa. Si penting na. Ola ka siakap nyaman bas lingkaran dosa. Biasa siakap nangko nokohi la bujur. Piala na itahta. Maila, ngokape salah, terdat kita salah, lakasi peken na salata. Ninta ka, paling-paling enti si ngencakarit cakap kan kala, si penting baltak ku si galang go ku besuri. Ninta, lama te, maila. Perkuah ate di bata, arus nama baik kita matah maila. Semaka terus si peken acara geluh ta. Bahkan kerina kinilitan tapi git kita makesa guna kala sineban gelah geluh ta enda erguna. Si terakhir pada kata di bata senda mari si respon perkuah hati di bata bagi si pedahkan Rasul Paulus man perpulungan Roma silabo kala cahudi. Maka kenca ia lo kena perkuah hati di bata ia lo ken kala cahudi kamu perkuah hati di bata Ertina jadilah saluran perkuah ate di bata. Gala kita kerina atan menjadi perkakas di bata. Jana kerina manusia silit isi kelewata ngaloken perkuah ate di bata. Cara nauga mari gelui bas kini teken. Babai temanta, babai sesi jabuta, kadeta kini teken ku Tuhan. Olakar kita lanai surung kalak te mantuhan. Mulih kita PJJ atau mulih ke batin minggu ngeranai kita basket deh soal gereja. Ya. Adi soal gereja cakapkan bas gereja lah. Maka mulih gereja tapi mulih PJJ ninta ka man sila ku gereja tapi sila PJJ dai. Untung kam landai reh. Gedangkel dai khotbah pandita ninta ka. Untung ninta ialah gereja. Berarti kita rugi banku gereja. Enggo pepor kita. Enggo si babai kalak lah tutus. Mari babai lah kalak gelah ngalokan keselamatan. Alu tutus arkini tekan man Tuhan. Siatepe maka Rasul Paulus nai ope nandai Kristus. Sering pemahaman naras kalak jauh di sinula berita si meriah dai. Maka napang ia menuhi pengikut Kristus. Sebab payo kap na sila ko kene. Ia membela agamana. Sama kadung na ia mengalami perjumpaan rohani ras Tuhan Yesus. Sadar ia maka salah pengertiin kidekah enda ia. Maka ibabai na makala arkini teken man Kristus. Minggu enda iglari minggu reminiscere. Kita ibabai guna nginget perkuah ate cahwe silar sibar. Bagi sada lagu si erjudul kasih Bapa. Sepenggal lirik na bagenda nina. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku. Sepenggal lirik lagu enda nuduhkan maka kelengate di bata la
erpaksa-paksa. Bagi matahari si tiap-tiap wari, terang na ersinalsal. Bagim kelengatnya di bata. Bagi gelombang samudra lah pernah ngadi. Bagim keleng Athena. La ate di bata manusia bene. Makai bas perbeben sini ada pindu. Ingatlah di bata dem alu perkuah ate. Ibas kegagalan sinana mindu. Ibas kinisran sinana mindu. Perkuah ate di bata lenga bungadi. Maka marilah tetap ngerebakkan diriku Tuhan. Tutus bas kini teken. Gelap perkuah ate di bata ngarak-ngarak kita. Cana gialit keterbatasan ta. Tetap asa ngasupta setialah kita nembah man Tuhan. Tuhan pengasup kita dalankan ke tanah. Amin. Mari ras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami, ibas pendungi renungan kami enda. Pengasup kami ngejapkan perkuah tindu Tuhan. Pengasup kami ngidah kelengan tindu singarak-ngarak kami. Semaka ibas erbagai-bagai perbeben. Kinisran ras kegagalan kami. Igejapkan kami maka Tuhan lah bo pernah ngadi-ngadi. Ngkelengi dengan engkau wali kami. Maka Bapa alu bagai patetap min ukur kami. Ibas nalani wari-wari gelu enda. Dengan kukam saja ate kami min ernalem. Semaka alu bagai ngerembakkan diriku Tuhan. Erbahanca tenang geluh kami. Pasu-pasundu kami Tuhan. Ibas nalankan katandu. Dengan naksikan karena katandu enda. Gela alu bagai rehteram nakala singgejapkan. Perkuah ate raslias atindu. Ibas gelar Kristus kami toto. Amin.